Jangan, nggak boleh. Ayo. Kerupuk baksonya mau, yang pedas. Hmm. Di sini mamanya, di sini mama nih, mama sini nih. Lihat mama sini. Nih, mama. Hah? Ada nggak mamanya? Mana mamanya? Bian. Istana kerupuk terus. Main-main sore di Istana Kerupuk. Istana Kerupuk Snack, Tangerang, Cisoka. Oh. Bos kerupuk tuh. Bian lagi apa, Bian? Bian, hoi, Bian, beli kerupuk. Bian beli kerupuk. Oh. Biannya lagi apa, Bian? Bian. Bian. Lagi nyari kerupuk katanya, tambahan. Jajannya apa? Soji. Jarang